Lord Sri Krishna says, O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. भगवान श्री कृष्ण कहे, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी में है। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, আমি তাপ প্রদান করি এবং আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি ও আকর্ষণ করি। আমি অমৃত এবং আমি মৃত্যু। জড় ও চেতন বস্তু উভয়ই আমার মধ্যে। Lord Sri Krishna, by his different energies, diffuses heat and light through the agency of electricity and the sun. During the summer season, it is Lord Sri Krishna who checks rain from falling from the sky, and then during the rainy season, he gives unceasing torrents of rain. The energy which sustains us by prolonging the duration of our life is Lord Sri Krishna, and Lord Sri Krishna meets us at the end as death. By analyzing all these different energies of Lord Sri Krishna, one can ascertain that for Lord Sri Krishna there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit. Since Lord Sri Krishna is both matter and spirit, the gigantic universal from comprising all material manifestation is also Lord Sri Krishna. भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वही अनवरत वर्षा की झाड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो श्री कृष्ण ही है और अंत में मृत्यु रूप में हमें श्री कृष्ण ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि श्री कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त ये विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण है। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বিবিধ শক্তি বিদ্যুৎ ও সূর্যের মাধ্যমে তাপ ও আলোক বিকিরণ করেন। গ্রীষ্ম ঋতুতে তিনি বৃষ্টিকে আকাশ থেকে পড়তে দেন না, আবার বর্ষা ঋতুতে তিনি অবিরাম প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যে শক্তি আমাদের আয়ুকে পরিবর্ধিত করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। জীবনের অন্তেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যু রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিভিন্ন শক্তির বিশ্লেষণ করার ফলে আমরা প্রতিপন্ন করতে পারি যে তার দৃষ্টিতে জড় ও চেতনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, অথবা পক্ষান্তরে জড় ও চেতন উভয়ই তার প্রকাশ। যেহেতু জড় ও চেতন উভয় শ্রীকৃষ্ণ, তাই সমস্ত জড় উপাদানে সংগঠিত বিশাল বিশ্বরূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।